Socijalistička Jugoslavija vodila je zanimljivu i vrlo originalnu vanjsku politiku. Politički i ekonomski surađivala je s kapitalističkim zapadom i komunističkim istokom, a mišljenje njezinog predsjednika Josipa Broza Tita o problemima u svijetu s uvažavanjem se pratilo u Bijeloj kući, Kremlju i Vatikanu. Međutim, neposredno po završetku Drugog svjetskog rata Jugoslaviji je rijetko tko predviđao ugled kakav će uskoro uživati na međunarodnoj pozornici. Još tijekom rata, a i u neposrednom poraću, Jugoslavija je zapravo hinjeno imala prijateljstvo sa zemljama koje su je postale ideološki slične. Tako da su Mađari ili Rumunji ili Bugari ili Albanci u određenom smislu postali prijatelji. Jugoslavija se čak odricala nečega što je kao pobjednica imala pravo ili što bi mogla tražiti od Mađara ili kompenzacije za ono što se zbivalo tijekom Drugog svjetskog rata od Bugara. Ništa bolji odnos Jugoslavija nije imala niti sa susjednim zemljama koje će nakon rata ostati povezane sa Zapadom. Sa zemljama koje nisu ušle u sovjetski lager je imala iznimno zaoštrene odnose. S jedne strane zato što je od Grka očekivala da će dovesti do kraja svoju revoluciju i da će oni koje Jugoslavija podupirala, grčki partizani, što nisu bili samo partizani i samo ideološki istomišljenici, nego su bili i velikim dijelom Slaveni koji žive ili slavofoni Grci koji žive na prostoru Grčke. Tu je podupirala gerilu. Od Austrije ili od onoga što će postati Austrija je tražila čak okupacijsku zonu. Odnosi s Austrijom su unaprijeđeni unatoč problemu manjina, odnosno pozicije govornika hrvatskog i slovenskog jezika u Austriji. Tako da je on zapravo preokrenuo tu politiku koja je počela sa onim akronimom da je Jugoslavija okružena brigama, Bugarskom, Rumunjskom, Italijom, Grčkom, Albanijom, Mađarskom i Austrijom. S Italijom smo mi bili u ratu unutar rata zapravo, jer je Jugoslavija osvajala one krajeve koji su ne samo bili dio Italije, nego koje je veći dio svijeta možda i želio, Zapad svakako da ostanu dijelom Italije. Jugoslavija je imala i u doba kraljevine, a kasnije i u prvim danima socijalističke Jugoslavije velike probleme sa nekim susjedima, na primjer s Italijom, gdje je 30 godina bilo otvoreno pitanje granice sa zonom A i zonom B, što je završeno 75. godine sa Osimskim sporazumima i sa Helsinškim dogovorima ukupno gledano. Prema tome, Jugoslavija je u neposrednom poraću kao jedina zemlja koja se tu oslobodila sama, koja je imala ogroman politički upliv na albanskom teritoriju i koja je bila agresivna prema svojim zapadnim susjedama, imala jednu vanjsko-politički neugodnu situaciju. Osim diplomatskim aktivnostima, Jugoslavija, opijena pobjedom u ratu, bila je spremna svoje vanjsko-političke ciljeve braniti i oružjem. U tom smislu, glavni jugoslavenski adut bila je pobjednička jugoslavenska armija. Jugoslovenska narodna armija je svakako bila u vremenu hladnog rata jedna od respektivnih armija. Daleko od toga da je bila četvrta armija u Europi, kao što se često 90. godina govorilo, ali je bila armija koja je bila i svojim tehnološkim naoružanjem i brojem ljudstva, znači negde između 200 i 300 hiljada pripadnika, što rezervnog, što aktivnog sastava. U nekoliko navrata JNA je bila spremna i dokazati svoju snagu na terenu. Pa tri su najvažnija konflikta ili krize u kojima je Jugoslovenska narodna armija delovala posle 45. godine. To je dakle Tršćanska kriza, podeljena u dva dela, 46. prva i daleko veća 53. godine. To je 1968. sovjetska agresija na Čehoslovačku i to je period informbira koji nema tu amplitudu iznenadnog događaja, ali to je period između 49. i 53. godine.
u svim tim periodima, svim tim krizama, Jugoslovenska narodna armija je prilično ofanzivno reagovala, mobilisala svoje snage, pomerala prema granici, mobilisala dodatno ljudstvo. Završetkom Drugog svjetskog rata istočne granice Jugoslavije nitko neće dovoditi u pitanje. Međutim, zapadne će, prije svega one s Italijom, još godinama biti predmet međunarodnog spora koji je na samom početku skoro prerastao i u vojni sukob. U središtu pažnje bila je strateški važna luka, grad Trst. 1. maja 1945 so partizani stopili v Trst. Ali samo nekaj ur kasneje so prišli tudi Novozelandci, člani britanske armije, z italijanske strani. Ustvarilo se je nekakšno dvovladje, jedan kondominij, na eni strani Britanci, na drugi strani večino mesta so obvladovali partizani. V tem trenutku je nastalo vprašanje, kje bo ločnica, kje bo meja med nastajajočo Jugoslavijo in Italijo. Jedan od ključnih razloga britanskog uplitanja u jugoslavensko-talijanski spor bile su unutrašnjopolitičke prilike u Italiji. Tako da je bila italijanska komunistična partija jako močna. Treba je bilo na nekakšen način ustaviti vzpon te komunistične partije. Churchill je našel odgovor. Bomo postali zavezniki italijanskega nacionalizma. In zaradi tega je ultimativno zahteval, da se partizani umaknejo iz Trsta v teku meseca maja. Situacija je bila zelo dramatična. V določenem momentu je izgledalo, da bo prišlo do spopada. Kao što su se Talijani nadali pomoći sa zapada, Jugoslaveni su pomoć očekivali s istoka. Komaj se je končala Druga svetovna vojna, je izgledalo, da bo izbruhnila Tretja svetovna vojna. Jugoslavani so dolgo časa upali, da bo Stalin pomagal. Toda Tito je iskal kontakt s Stalinom, ali Stalin ni odgovarjal. Iz Moskve ni bilo nobenega znaka, da podpirajo jugoslovanske zahteve, in tako je Tito razumel, da nima druge možnosti, kako da umakne svoje čete iz Trsta, in to se je zgodilo 12. junija 1945. Quando l'esercito jugoslavo entra in città e vi rimarrà per circa 40 giorni. Abbiamo poi l'accordo di Belgrado il 9 giugno con le forze alleate che porta al ritiro dell'esercito jugoslavo da Trieste, e si crea quindi in città una amministrazione anglo-americana, ed è il prologo di quello che avverrà poi 2 anni dopo il Trattato di Parigi tra l'Italia e le forze alleate, che introduce la creazione del territorio libero di Trieste. Il territorio libero di Trieste era in previsione uno stato, un piccolo microstato neutrale che doveva essere sotto amministrazione delle Nazioni Unite, diviso in 2 zone. Na papirju je bilo, toda v resnici so ga razdelili na 2 dela. Na cono A in na cono B. V coni A s Trstom so bili Angleži in Američani, vojska, na drugi strani v Kopru, v Bujah, v Umagu, Portorožu, Novigradu in tako dalje so bili Jugoslovani. In ta situacija je trajala do leta 1954, ko so se zmenili po dolgih diplomatskih pogajanjih. Trieste and the adjacent Free Territory have long been a cause of dispute between Italy and Yugoslavia,
and responsibility for keeping the peace has had to be shouldered by Anglo-American forces. Now, at last, the two Adriatic powers are agreed. Trieste and Zone A, to the north of the city, are to be handed over to Italy, while Zone B remains Yugoslav. In un certo senso la questione di Trieste anticipa le tensioni della guerra fredda e anche i riposizionamenti della guerra fredda, perché nel 1948 la situazione cambia con la rottura tra Tito e Stalin, quindi se fino a quel momento le potenze anglo-americane erano più vicine alla posizione italiana che chiedeva la riunificazione sia della zona A che della zona B all'Italia, a partire da quel momento, quindi quando la Jugoslavia rompe con l'Unione Sovietica e quindi non è più un nemico della guerra fredda, a quel punto le potenze angloamericane assumono una posizione di mediazione tra Italia e Jugoslavia. Meja med cono A in B ni bila še državna meja. In za to državno mejo je bilo treba čakati vse do leta 1974, ko so Italijani vendarle priznali, akceptirali, da je meja dokončna. Zakaj so to priznali? Zaradi tega, ker je Tito bil star, vedelo se je, da bo kmalu umrl in v tistem trenutku so vsi pričakovali veliko krizo v Jugoslaviji in možno zasedbo Jugoslavije sa strani Sovjetske zveze. Zaradi tega so Američani rekli, tu je treba to mejo dokončno definirati. In pod pritiskom Washingtona so Italijani to tudi sprejeli. Tako da je prišlo do Osimskih sporazumov. Nakon Trsta, nova kriza koja će imati dalekosežne vanjsko-političke i unutrašnjo-političke posljedice biti će posebno traumatična za Jugoslaviju i jugoslavenske komuniste. Naime, Sovjetski savez i njegov vođa Stalin gotovo će preko noći od uzora i zaštitnika postati politički neprijatelji i sigurnosna prijetnja. Socijalističku Jugoslaviju u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata na zapadu se nazivalo sovjetskim satelitom broj 1. Jugoslavenski komunisti novu su državu i društvo odlučili graditi kopirajući u potpunosti sovjetski model. Sve odluke koje su oni sprovodili, državne i unutrašnje, su praktično išle po nekom, ajde da kažemo, Soviet textbook, dakle od ustavnih rešenja do koncepta socijalističke modernizacije kao jedan, da kažemo, vrlo valjani copy-paste, dakle jedno iskustvo koje su oni smatrali da je ispravno, da je istorija to na neki način potvrdila i da uz pomoć savezništva Sovjetskog saveza onda to moguće, dakle što se desilo u Sovjetskom savezu, sprovesti и Югославии. Так что можно отчетливо сказать, что, по крайней мере, до момента последнего официального визита Тита в Москву, то есть до 1947 года, до 1946 года никаких противоречий значимых или хотя бы заметных не было. Međutim, za nevolje u komunističkom raju nije trebalo dugo čekati. Jer jedno je, da kažemo, teorija, jedno je ta slika idilična, a drugo je ono što se dešavalo u praksi. U praksi se sada dešavalo da jedna ipak imperijalna sila nije baš socijalistički brat i nije baš, jel tako, nema baš najbolje namere kako su oni mislili, već želi da ih ograniči na neki način u sprovođenju samostalne politike. Ukupna jugoslavenska povijest je zapravo prelomljena već na samom početku 1948. godine sa najvažnijim događajem ne samo u vanjsko-političkom nego i ideološkom i hladnoratovskom kontekstu toga vremena. Ovde taj impuls koji je dato jugoslovenskom revolucijom i ratom je, mislim, bio odlučujući da oni ipak kažu to istorijsko ne i da onda u tim, da kažemo, vrlo teškim godinama prelome i da kažu ipak moramo i da prelomimo na unutrašnjem planu kao što smo uradili i na spoljnom. Tako da 48. stoji zajedno uz 41. i deo su vrlo značajnog jugoslovenskog posleratnog identiteta. Oni su 41.
otišli u šumu, pokrenuli antifašističku borbu, odnosno narodno-oslobodilačku borbu i nakon toga, zapravo pred kraj rata, provodili i revoluciju. To je golema razlika u odnosu na ostale zemlje, osim donekle Albanije, dakle Poljsku, Čehoslovačku, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku, buduću istočnu Njemačku, gdje zapravo komunisti краем рата долазе из Москвы. Это были те люди, которые создали собственную систему безопасности. Это были те люди, которые выстрелили в самые тяжелые годы 42-го, начала 43-го годов, когда действительно их жизнь висела на волоске. Это люди, которые сумели навести дипломатические мосты с разными странами, и они не хотели того, чтобы их меняли. Было ясно, что если сменит человека номер один, то поменяет и всю верхушку. Этого тоже не хотела эта верхушка. И поэтому в этих условиях это было естественное противостояние. U ljeto 1948. Jugoslavija je izbačena iz Informbiroa ili Kominforma, krovne organizacije koja je okupljala sve komunističke partije i komunističke države, a u kojoj je glavnu riječ naravno vodio Sovjetski savez i Staljin. Kriza Informbiroa donela je u stvari jedan osjećaj opasnosti iznutra i iz polja. U iščekivanju vojne agresije Sovjetskog saveza i njegovih saveznica, jugoslavenske su vlasti htjele izbjeći neugodna iznenađenja u samoj zemlji. Donesena je odluka da se sve potencijalne pristaše Staljina i Sovjetskog saveza uhapsi i zatvori. Ali ne u obični zatvor, nego na neko izolirano mjesto udaljeno od očiju javnosti. I formiranje, naravno, logora Mermere, odnosno poznatog Golog otoka, stvar je tako na neki način kanalisana da ti ljudi ni u kakvom slučaju ne predstavljaju opasnost i da budu daleko od bilo kakve mogućnosti da utiču na bilo koji segment javnog života Titove Jugoslavije. Goli otok jest nastao upravo za interniranje onih partijskih drugova koji su rekli da Staljinu, dakle, koji su bili protiv Tita u tom sukobu ili su barem kao takvi bili promovirani kao protivnici Tita, iako dobar dio onih koji su završili zapravo nije imao nekakvih velikih poteza protiv Tita, ali eto, su znali završiti na tom Golom otoku. Tu valja ubrojiti obračun sa Informbiroovcima, koji je bio brutalan i nesmiljen. U onakvoj situaciji kakva je bila 1948. Svatko bi eliminirao one koje bi smatrao Informbiroovcima, što ne znači da bi prema njima postupao onako kako se prema njima postupalo na Golom otoku. I time su bile zahvaćene odnosno deseci tisuća ljudi. Neki zapravo bez ikakvog razloga, neki zato što su ispričali doslovce vic o drugu Titu, o čudu jugoslavenske hortikulture koja je stvorila ljubičicu bijelu od 100 kila. Da li su ti kadrovi koji su bili orijentisani prema Sovjetskom savezu mogli da budu nekakva unutrašnja opasnost? Ja ne verujem, ali se svakako moskovsko rukovodstvo, ukoliko je eventualno planiralo nekakvu agresiju i smenu Titove vlasti, moglo osloniti na ove ljude, ali mislim da je to samo impuls bio u 1948. godini. Dakle, ljudi kao Sreten Žujović, Andrija Hebrang, neki generali koji su došli sa Vorošilovske akademije i tako dalje, oni su nekako brzo nestali te godine i već početkom 1949. godine koristeći i državnu bezbednost, službu državne bezbednosti i kontraobaveštenu službu u armiji, ti ljudi nestaju, ti potencijalni, reklo bi se, preuzimači vlasti ukoliko bi došli Sovjeti. 48. 40 leta je bilo treba izolirati komuniformiste, Informbirojevce. Njih bilo dosti, ali bili so pomembni v vojski je bilo dosti častnikov, ki so študirali v Moskvi, so se vrnili domov in so bili prijateljsko usmerjeni do Rusije. Te je bilo treba izolirati. Kam? Najbolje naravno na otok, daleč od sovjetske meje i kje bolje nego Goli otok v Kvarneru. In tako se je zgodilo. Kada bi netko bio uhapšen kao potencijalna prijetnja u slučaju sovjetske agresije,
istraga bi bila provedena po hitnom postupku, posebno ako se radilo o pripadnicima Jugoslavenske narodne armije. Obično bi takvog prestupnika identifikovao politički komesar ili saradnik vojne službe, recimo ako je reč o vojnom licu, on bi bio pozvan na ispitivanje, na razgovor. Obično put za vojna lica bi bio sljedeći. Posle hapšenja, prvog isleđenja u toj jedinici gde on se nalazio, bilo da je vojnik ili starešina, on bi prebacivan bio na Banjički ovde logor, koje sada nije imao više onu funkciju kao u Drugom svetskom ratu, ali tu je bilo prvo mesto za njihovo sabiranje. Tu bi sledela ta dodatna ispitivanja, eventualno čekanje na presudu, i tu jeste, uglavnom, vojni sudovi su ovde donosili presudu na koliko godina je taj neko osuđen. Odatle bi bili prebačeni u logor u Gradišci i zavisnosti kojoj godini reč, ako je to rani period 49. onda bi odatle išao na Goli otok, koji je formiran negde oko 7. 8. jula 1949. godine, a dakle preko Gradiške na Goli otok, tu bi izdržao najveći deo te svoje kazne. Nakon što bi vlakovima bili dovezeni do luke Bakar u blizini Rijeke, zatočenici su posebnim brodom prevoženi na Goli otok. Odavdje se odlično vidi zašto je otok dobio ime Goli. Sad, ostaje pitanje zašto je baš Goli otok izabran kao mjesto za logor za IB-ovce. Jedan razlog je sigurno bila izoliranost i nenaseljenost otoka, ali spominje se i utjecaj jednog poznatog jugoslavenskog kipara na izbor lokacije. Augustinčić je želel dobiti kvaliteten marmor. In z Krajačićem, Krajačić je bil glavni, rečemo, udbaš na Hrvaškem. S Krajačićem se šla od otoka do otoka da najdeta ta kvalitetni marmor in zgleda, da sta ga našla na Golem otoku. In radi tega so Goli otok i zvali Mermer. Ispred nas nalazi se otok Sveti Grgur na kojem su bile zatočene žene koje su prolazile identičnu torturu kao i muškarci na Golom otoku. Što se tiče samog Golog otoka, iako je svega 5 km udaljen od otoka Raba i 6 km od kopna, zbog jakih vjetrova i zbog jakih morskih struja, s njega je bilo gotovo nemoguće pobjeći. Prva skupina od 1200 zatvorenika iskrcana je na Golom otoku u ljeto 1949. Ukupno će kroz zatvorski sustav proći njih oko 13.000, od kojih 300 neće živi napustiti otok. Čim bi stupili na otok, zatočenici su bili izloženi torturi. Cilj je bio teškim fizičkim radom i neprestanim psihičkim zlostavljanjem preodgojiti, odnosno preobratiti zatočenike da prestanu biti lojalni Sovjetskom savezu i Staljinu, a postanu lojalni jedino i isključivo Jugoslaviji i Josipu Brozu Titu. Ljudje koji su tamo, zaporniki, su morali kopati, lomiti ta kamen in ga prevažati v strašni vročini ali v strašnem mrazu. Trpeli so neverjetno, nekateri pravijo, da je bil Goli otok hujši od Dachova, od nemških lagerjev, in tudi z psihološkega zornega kota je tukaj bilo resnično eno uničevanje človeškega dostojanstva. Ovo je takozvana Petrova rupa. U ono vrijeme bila je duboka 10 metara, u međuvremenu je dobrim dijelom zatrpana. Na dnu jame nalazila se baraka za 130 zatočenika, a oko jame bio je zid visine 3 metra sa stražarima koji su pazili da ne dođe do eventualnog bijega. U Petrovoj rupi bili su zatočeni tvrdokorni staljinisti, visoki funkcioneri komunističke partije, oficiri JNA i bivši španski borci ili, kako se tada govorilo, jugoslavenska IB-ovska elita.
Zbog svog utjecaja i ugleda oni su bili izolirani od ostalih zatočenika, ali zato i tortura prema njima bila posebno nemilosrdna. I nakon što bi izdržali kaznu, zatočenici su posljedice boravka na Golom otoku nosili sa sobom cijeli život. Goli otok sa onim surovostima koje poznajemo je karakteristika negdje za period 49. 52. godine, ali sve ovo drugo u stvari ukazuje da je režim na različite načine kontrolisao te ljude i posle izdržavanja kazne i kategoriju informbirovaca vodio do početka 80. godina. Staljinovom smrću 1953. odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog saveza počinju se normalizirati. Arriving at Kiev station on a state visit to Russia, President Tito of Yugoslavia was accorded an outstanding welcome. Mr. Voroshilov, Mr. Bulgarin and Mr. Khrushchev were there in person to greet him. Отношения между СССР и Югославией нормализировались. Мне очень нравится вот этот термин и в советской, и в югославской историографии нормализация отношений. То есть они стали не сателлитскими, но они стали нормальными. Югославия была отнесена к категории стран капиталистических. То есть она, несмотря на то, что в официальной риторике считалась социалистической страной, но и въезд туда, выезд, сотрудничество с этой страной, валютный обмен относился к категорiji стран Европы. 48. je ključna godina za razumevanje Jugoslavije. 48. je važna kao jedna, da kažemo, glavna raskrsnica, dakle, za jedno updateovanje jugoslovenske revolucije. Jugoslavija je do tada bila visoko staljinizirana zemlja, partija je bila potpuno staljinski organizirana. I nakon toga se Jugoslavija emancipira od Sovjetskog saveza, informirao je Sovjetskog bloka, pri čemu ona je do tada bila prilično svojeglava unutar toga. Razlog za to je to što činjenica što su jugoslavenski komunisti u velikoj mjeri samostalno došли на власть. Фактически взаимоотношения между СССР и Югославией в этот период, конечно, можно сказать, что это взлеты и падения. Но я бы сказал, что это взаимоотношения между независимыми странами. Только если страна-сателлит, только если вот страна, как сказал один современный политолог, если страны как маленькие собачки прыгают по приказу хозяина, только в этом случае нет никаких конфликтов. В том случае, если это независимая страна, у нее есть свои позиции, свое мнение, в чем-то она сходится, в чем-то она не сходится, потому что у нее есть собственные интересы. И это интересы двух разных стран, находящихся чьи столицы находятся в 2000 километров друг от друга, не могут совпадать. Sukob sa Sovjetskim savezom i ostalim zemljama komunističkog bloka zahtijevao je radikalnu promjenu vanjsko-političke strategije. Rješenja do kojih će jugoslavenski politički vrh doći pokazat će se revolucionarnima uvjetima blokovski podijeljenog svijeta i stalnih hladnoratovskih kriza. Zbog rezolucije Informbiroa tadašnja Jugoslavija je ostala bez industrijske i svake druge vrste pomoći od zemalja kao što su naravno SSR i Čehoslovačka. Tako da je naravno onda to bio i prvi zaokret prema zapadu i kupovanju dakle i tehnologije i nekih investicijskih sredstava u zapadnim zemljama. Ja bih rekao da je s jedne strane apsolutna nužda, apsolutni krah države koja sama se nije mogla prehraniti, a odjednom je bila okružena ne samo sa brigama, nego je bila okružena sa zemljama koje su do 3 godine unatrag ratovale zbog jugoslavenskog teritorija, pretendirale na jugoslavenski teritorij, imale veliki broj svojih manjina na jugoslavenskom teritoriju. I Jugoslavija se okreće zapadu. Prije toga se Jugoslavija veoma temeljito posveđala sa zapadom, sad shvaća da joj taj zapad treba. Jer nema više nikakve ekonomske pomoći sa istoka, treba joj zapad i negdje do 50. godine to se stabiliziralo, odnosi sa zapadom se stabiliziraju i dramatično poboljšavaju, a Jugoslavija na temelju toga počinje graditi svoju buduću vanjsko-političku poziciju koja je nešto između, koja se mogla definirati u budućnosti kao najistočnija zemlja zapada, ne po svim elementima zemlja zapada, jer nema više stranačija i mnogih drugih elemenata, i istovremeno najzapadniju zemlju istoka, koja je k tome izvan sovjetskog bloka.
Specifičan odnos tijekom hladnog rata Jugoslavija će imati s predvodnicom zapadnog kapitalističkog svijeta, Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira što su bile, ajde da kažem, ideološki neprijatelji od 45. Jugoslavija i Amerika su ipak bile saveznici u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Politika držanja Tita na površini, kako ju je kratko, u gotovo nekoliko sati nakon lipnja 1948. godine George Kennan u State Departmentu formirao, je isprva opreznija, ali kasnije bez ikakve zadrške, je zapravo bila politika koju Sjedinjene Države prema Jugoslaviji imaju, ja bih rekao, do njezinog apsolutnog raspada, ali na način na koji su bili voljni zažmiriti na mnoge unutarnjo političke probleme i na mnoge politike koje možda Sjedinjenim Američkim Državama nisu konvenirale ili koje su smatrale pomalo i nepristojnima s obzirom na veliku pomoć koju je Jugoslavija dobivala. Da li su Titu bili draže srcu rublje? Vrlo verovatno, ali je Tito bio jedan izuzetno pragmatičan čovek i znao je da se od rubalja, kojih pritom nema u tom trenutku, ne može živjeti, da su važni dolari. I bez obzira na te početne skepse 48. pre svega Amerike prema Jugoslaviji, šta se zapravo desilo, od 49. mi vidimo ozbiljne promene, ozbiljnu ekonomsku pomoć za kojom sledi ozbiljna vojna pomoć i otvaranje prema kulturi i vidimo jedno totalno zapravo otvaranje prema zapadu koje će trajati do kraja Jugoslavije. Jugoslavija nije odustajala od nekih svojih nije odustajala od kritika, vjerojatno procjenjujući dobro da su Americi njezini odnosi sa Sovjetskim savezom i zadržavanje samostalnosti u odnosu na Sovjetski savez uvijek toliko važni da će na mnoge druge politike u drugim dijelovima svijeta, kritike zbog Vijetnama ili nekoga da će to uvijek biti manje važno ili da će to Amerika biti spremna više progutati ili zanemariti u odnosu na ovaj glavni diplomatski tok. Jugoslavenski predsjednik Tito u nekoliko se navrata susretao s američkim predsjednicima. Posebno će ostati upamćen njegov susret s Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem. Titov posjet Kennedyu je također imao neke protokolarna nezadovoljstva koja smo mi osjećali. Tito je stanovao dosta daleko u Williamsburgu. Međutim, susret u Bijeloj kući je bio povijestan u smislu da je on bio posljednji strani državnik koji je razgovarao sa Kennedyjem prije atentata i zapravo je to vrlo važna gesta. Pragmatičnost u političkim i ekonomskim odnosima s istočnim i zapadnim blokom omogućili su opstanak Jugoslavije, ali ambicije u međunarodnim odnosima bile su puno veće. Smjer kojim će Jugoslavija krenuti sve je iznenadio, jer je partnere odlučila potražiti u dijelu svijeta gdje to nitko nije očekivao. Titov uspjeh u trećem svijetu ili Titov uspjeh u onome što će postati nesvrstani se bazirao na uspješnoj jugoslavenskoj diplomaciji 50. godina koja je uspjela izdržati pritisak Sovjetskog saveza nakon što se dekolonizirala. Sve te zemlje Afrike i Azije su same 50. a onda 60. godina naročito prolazile kroz proces dekolonizacije. Zbacile su svoje hegemone. Hegemoni su uglavnom bili zapadni, naravno. Jugoslavija je zbacila svog priželjkivanog hegemona Sovjetski savez, ali ga je zbacila. I Jugoslavija je ostala sama da uređuje odnose sa istokom i zapadom. In that period of the middle 1950s, Yugoslavia plays a big role in the UN, in the United Nations, supporting newly independent countries, supporting liberation movements. It gives practical support to the Algerian liberation struggle, the Front Libération Nationale. Jugoslovenska diplomatija se tome snažno opirala. Dakle, da velike sile na neki način same, dve važne centralne sile same iza zatvorenih vrata, iza pre svega volje malih država odluče o tome kako kontinent treba biti konstituisan i koja je podela interesnih sfera onda će se sprovesti. Poruka koju je Tito nosio
u treći svijet, kada odlazi na svoje prvo putovanje 54. godine u Indiju, Burmu, Egipat, pa onda kasnije u Etiopiju i tako dalje, poruka je bila: gledajte, ne morate ni sa istokom ni zapadom, ne morate se sada ponovo svrstavati na jednu, odnosno drugu stranu, što ni jedna od tih zemalja nije željela. Glavna odlika njene spoljne politike je bila aktivna i onda oni su to uvijek naglašavali. Mi nismo neutralni, mi smo aktivni, što znači aktivna miroljubiva koegzistencija je ta koja želi da promeni status quo, koja želi da promeni sve loše odlike hladnog rata koje su se manifestovali u različitim delovima sveta. Mi ne želimo svjetsku revoluciju, posebno ne niti liberalni intervencionizam sa zapada, niti socijalistički intervencionizam sa istoka. I to strogo osuđujemo. Na primjer, u slučaju sovjetske invazije u Čehoslovačkoj ili američkog rata u Vijetnamu. Tito je zapravo pokrenuo taj pokret nesvrstanih sa Nasserom i sa Nerom, koji je ogromnom dijelu svijeta dao nadu da je moguća politika bez blokovskog svrstavanja, bez ratnih sukoba, bez imperializma, bez kolonijalnog podčinjavanja cijelih kontinenata. Zahvaljujući susretu, onda trojnom Tita, Nehrua i Nassera 1956. godine na Brijunima, i ta godina 56. je jedna od najvažnijih ukupno u jugoslavenskoj vanjskoj politici, jer je Jugoslavija zapravo potvrdila svoje mjesto kako je izborila nakon 1948. godine. Now, that famous overhyped meeting in Brioni in 1956 was really part of a state visit from Nasser. Nehru came just for a day. They gathered lots of journalists, so they had to announce things. And what they announced was a broad set of principles rather than the idea that there would be a non-aligned movement. The idea of the non-aligned movement came a year before the Belgrade Conference when not only those three, but Suharto and Kwame Nkrumah of Ghana, Suharto of Indonesia, were really, really, what's the word? Disappointed is not a strong enough word. They were really annoyed by the two power blocks talking themselves into almost the use of nuclear weapons. Prva konferencija Pokreta nesvrstanih održana je 1961. u Beogradu i na njoj su sudjelovali predstavnici 25 zemalja. I to pitanje mjesta je, mislim, za Jugoslaviju bilo ključno, ali je isto tako pokazalo ono što je pokret uvijek bio. Trebalo je dovesti poruku nesvrstanih, globaliziranu poruku, da je sukob istoka i zapada ili blokova nepravećan prema malim zemljama, da neke zemlje ne žele ići u taj blok, da je razvoj ravnopravni sjevera i juga nužan i tako dalje. Njega je trebalo izgovoriti, viknuti ispred prozora istoka i zapada. I to je Beograd bio. Obzirom na činjenicu da je većina zemalja nesvrstanih bila iz Afrike i Azije, često se postavljalo pitanje zašto je Jugoslavija bila dijelom tog pokreta. Why Yugoslavia was part of this? Part of it is, of course, the shared anti-fascist tradition. Part of it is the idea that there was a project of modernization that Yugoslavia perhaps embarked on slightly earlier than much of the global south, but it was a very similar project of modernization, rapid industrialization, mechanization of agriculture, the development of urban settlements, and an extensive kind of welfare state, much more education across the board, universal health coverage and so on. I u samoj Jugoslaviji često se postavljalo pitanje je li Jugoslavija, osim vanjsko-političkog utjecaja, imala i neke druge koristi od članstva u pokretu nesvrstanih, ili je podrška tim uglavnom siromašnim zemljama išla na štetu Jugoslavije. Jugoslavija se svakako imala koristi od te suradnje. Poznato je da je, zahvaljujući toj vrsti suradnje, dobila čitav niz infrastrukturnih projekata u kojima su u pravilu sudjelovali konzorciji velikih jugoslavenskih tvrtki. Što bi bilo zapravo vrlo teško da takve politike nije bilo. I to je naravno silno snažilo moć tih tvrtki. Dakle, Litostroja iz Slovenije, Energoinvesta iz Bosne i Hercegovine, dakle, Ingre iz Hrvatske koja sve to na neki način
način objedinjavala i tako dalje, i to je bez daljega bio jedan sigurno poticaj ekonomskom rastu. But it gave unconditional assistance to build its reputation, and because later it would strengthen its role within what became the non-aligned movement. Later, in the 60s and the 70s, Yugoslavia is much more reserved about its assistance. Yes, it does give money, it does provide training, it does offer stipends for students, it offers short-term training for people in guerrilla warfare, for example, but it doesn't do this completely unconditionally. It often will also ask for trade relations or to combine this with a cultural agreement. So there's much more of an instrumental kind of bargaining going on. And then, of course, by the late 70s, early 80s, when Yugoslavia is itself in an economic crisis, actually it will sell anything to anybody who can pay in hard currency, in dollars. Iako nije bila niti najveća, niti najmnogoljudnija nesvrstana zemlja, Jugoslaviju se, sve do njezina raspada, smatralo možda i najvažnijom članicom pokreta, a takav status utjecao je i na njezinu ulogu na globalnoj političkoj sceni. Međutim, Jugoslavija je bila uvijek u pokretu toliko aktivna i toliko spremna raditi i toliko alertna da bi pokret držala na okupu, da je ona uvijek značila u pokretu, ako ne najviše, jer je Indija bila pola cijelog pokreta po veličini, ali ona bila, apsolutno je bilo nezamislivo djelovanje bez jugoslavenske diplomacije, svega što se u pokretu događalo od 61. do 90. godine. Pokret nesvrstanih u kojem je Jugoslavija, odnosno Tito, su imali ključnu ulogu ne samo u nastanku, nego i u opstanku i održanju i snaženju tog pokreta. Yugoslav's role in the non-aligned movement meant that it punched above its weight in global politics. It actually had a role in global politics, a respect from the two power blocks that was far above its kind of size, status and normal role. Jedan od najspecifičnijih odnosa na vanjsko-političkom planu bio je onaj između Jugoslavije i Vatikana. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata, ponajprije zbog suđenja i zatvaranja zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, te dvije države prekidaju diplomatske odnose. Međutim, i taj će se odnos kroz godine mijenjati, i to nabolje. In dem Moment, wo Stepinac in Haft geht, dann Papst Pius XII. Stirbt, durch Johannes den 23. ersetzt wird und dann also eine neue Zeit anbricht, beginnt eben die Zeit der Kompromisse. Das heißt, der Vatikan findet sich damit ab, dass diese kommunistischen Regime dauerhaft sind, dass man sich mit ihnen arrangieren muss. Na tom tragu događalo se i postupno zbližavanje Svete stolice i socijalističke Jugoslavije. Es gab 1966 ein Konkordat beziehungsweise eine Übereinkunft zwischen dem Heiligen Stuhl und Jugoslawien, welcher den Status der katholischen Kirche abgesichert hat, welcher aber auch bedeutete, dass der Vatikan sich bereit erklärt, bestimmte politische Aktivitäten, insbesondere von katholischen Exilpriestern im Ausland zu kontrollieren, in Schach zu halten. Diese ganzen Schritte zwischen der jugoslawischen Bundesregierung und dem Vatikan wurden übrigens in Kroatien sehr kritisch gesehen. Vrhunac procesa zatopljavanja međusobnih odnosa bio je posjet jugoslavenskog predsjednika Tita, papi Pavlu VI u Vatikanu 1971. godine. The Pope clearly welcomed the opportunity to open up a channel of communication with a communist leader, a third of whose people are Catholics. Vanblokovska politika i važna uloga u pokretu nesvrstanih neizmjerno su utjecali na pozicioniranje Jugoslavije na međunarodnoj pozornici. Međutim, Jugoslavija je imala i još jednog aduta, čiji je ugled često premašivao ugled same države. Riječ je naravno o jugoslavenskom predsjedniku, maršalu Josipu Brozu Titu.
Prvo, maršal Jugoslavije je bio prvi socijalistički lider koji je ne samo otišao u London 53. godine, nego se susretao s američkim predsjednicima, bio u Vatikanu i bio je prvi europski lider koji je posjetio jedan ogroman broj azijskih i afričkih država. Prvi. A za ta brojna putovanja uglavnom je koristio svoje omiljeno prijevozno sredstvo, brod Galeb. Možda je i najdraža rezidencija jugoslavenskog predsjednika bila je ona ploveća, to jest brod Galeb. S Galebom je Tito prvi put isplovio u proljeće 1953. iz Boke Kotorske u London, a posljednji put u ljeto 1979. iz Zadra prema Brijunima. And now, aboard his country's training ship Galeb, or Seagull, the Marshal has come to pay a 5-day visit to Britain. I think Tito did not leave Yugoslavia between 1948 and 1953 when he went to London. 5 years, because those 5 years were years in which there was a constant fear that the Soviet Union would invade or that there would be a kind of internal putsch. Tito, ki se je bal potovati z avionom, on ni ljubil aviona, je zelo dosti uporabljal to ladjo za svoje internacionalne obiske. Prvič jo je uporabil leta 1953, ko je šel na obisk v Veliko Britanijo k kraljici Elizabeti. Treba je videti, kako je ta ladja, ta Galeb, priplula po Temzi veličastno navzgor in kako se je potem Tito v maršalski uniformi izkrcal iz ladje. Tam se ga je pričakal Churchill s cilindrom v fraku, princ Filip v monarški uniformi, bila je postrojena četa mornarjev, to je zelo, zelo slovesno. Iako je Tito volio uživati u životu, Galeb nije bio luksuzan brod. Čak je i soba Titova bila u stvari vrlo skromna. Zanimljivo, istu ovakvu skromnu sobu, ali odvojenu, imala je i njegova supruga Jovanka Broz. Ovdje na ovoj palubi Tito je vjerojatno najviše uživao. Nekad sam, nekad u društvu supruge Jovanke i svojih najbližih suradnika. Ovdje je ugošćivao i visoke uzvanike, među kojima brojne predsjednike, premijere, kraljeve i naravno najdražeg cara Haile Selasia iz Etiopije. Seen in the Suez Canal, the Yugoslav ship Galeb was taking the president on his visit to Ethiopia. The Galeb was used by Marshal Tito on his visit to Britain. And now the Yugoslav chief of state was making a tour which was expected to take in Egypt as well as Ethiopia. After passing through the canal, the route was to Assab in the Red Sea and thence by car to meet Haile Selassie. Meanwhile, this glimpse of President Tito pacing the deck in the early morning during a brief stop on the canal journey. Sva Titova putovanja Galebom, naročito ta rana koja odlaze danima, koje traju mjesecima, tjednima, pa onda i njegovo najdulje putovanje 1961. godine oko Afrike, gdje on je prvi koji ulazi u sve te neke tek oslobođene zemlje, neke prije nekoliko godina osamostaljene zemlje, on šalje uvijek istu poruku. Prvo šalje poruku već svojim izgledom, svojom bojom kože, da postoje i oni Evropljani i oni bijelci koji misle isto kao i vi, koji su na vašoj strani, gdje se možemo naći na istoj platformi
i nije važno kakvo je vaše uređenje. Je li to uređenje jedna republika kakvu je gradila Gana, Togo koji je tek nastao, ili su to monarhije poput Maroka ili Jemena ili Saudijske Arabije i tako dalje. Dakle, njegova afrička turneja izgleda kao turneja Beatlesa po Sjedinjenim državama. Dakle, to su stotine hiljada, to su milioni ljudi na ulicama. Ukupno je na Galebu Tito proveo gotovo 500 dana. Preplovio je više od 150.000 kilometara i posjetio 18 zemalja na 3 kontinenta. Tito je bio dugotrajni vođa jedne europske zemlje, koja nije baš bila niti tako mala, niti tako beznačajna, koja je uspješno plivala između istoka i zapada i održavala se na vrlo osjetljivoj klackalici. A pritom se nije konfrontirala ni sa istokom, ni sa zapadom. Dakle, nije izazivala neke sukobe, nije izazivala neke napetosti, nije stvarala ratne situacije. His friendlier attitude towards the Western democracies is well illustrated by this interview. It was taken by a Movietone unit specially admitted to Yugoslavia for the purpose. The Marshal, through an interpreter on the right, answers questions put to him by Helen Fisher of United Press. Do you believe there is a possibility of solid agreement between the Russian bloc and the Western countries to remove the present international tension before a war breaks out? Ja ne znam da li postoje sa obe strane čvrsta volja da se sva međunarodna sporna pitanja reši. Marshal Tito also spoke in English, which he'd studiously learnt for the occasion. He looks to America, of course, for equipment in view of the mounting Comintern threat. Marshal Tito, would you like to take this opportunity when you are appearing before the people of America to give them any special message? Yes, I will take this opportunity to send my greetings to America's people and plenty best wishes. Also on all these Americas who have sympathy for free and independent Yugoslavia. To all them in America who understand our difficulties, our aspirations to create a happy, new, strong Yugoslavia. To all them who have sympathy for such Yugoslavia as she is.